Speaker sir, आता दुसऱ्या डिमांडा वयता एज फार एज इंडस्ट्रीज इज कन्सर्न. सगळ्यांक खबर आसा इंडस्ट्रीजान आमी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हाडला ती. सगळ्यांक खबर आसा ते इंडस्ट्रियल पॉलिसी हाडटात तेन्ना वेअर हावजींग आनी लॉजिस्टिक्स हाडली म्हूण पॉलिसी. सगळ्यांक खबर आसा अंडर IPB इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड आमी कितलेशे प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट केला, क्लियर केला आणि मोस्ट ऑफ देम आर वर्क इन प्रोग्रेस. जो आंकडो ते फकत 2200 दाखयता, हांव ते हुंयसून ते दाखयता ते नको इतलो कमी आंकडे. 24,000 तरी आमी दाखयले. एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट अबाउट 8,000 आमकां दाखयता एट प्रेझेंट. आमचे कडेन जो आंकडो आहा तो. आनी those projects which are cleared are definitely employing at least 50% who are local Goans. And 25 lakh square meters might have been given under IPB. हांव तांकां मुद्दम आनीक सांगपाक सोदतां, आमी डिजिटल मॅपिंग केले आनी डिजिटल सर्वे करून थ्रू DSLR जॉयंट सर्वे करून आमकां फूल डिजिटल मॅपाचेर घालपा मेळटले. हुंयचो प्लॉट वेकेंट आसा, केन्ना दिल्लो, हुंयचो लिटिगेशन आसा, कितें एक्टिविटी करता हें. आनी ओवर एंड एबव दॅट आमचे पोर्टल जे आमी 15 ऑगस्टा पयले करपाक केल्ले, पूण तें आमकां मातशें टायम लागतलो, एंड ऑफ ऑगस्ट जातले. सो वॉट एवर क्वेरीज दे आर सेयींग, हें कशें जालें तशें जालें, तुका त्या पोर्टलाचेर. Yes, we are collecting the information from each and every industry. Speaker sir, तो सांगता 6 months जाले, थोडे इन्फॉर्मेशन दिना, आमकां जबरदस्ती घेवचे पडटा म्हणून आमकां कळटले मागीर. Speaker sir, last time you said 18 reports were ready. On those 18 reports, have you acted? You said last time 18 reports were ready 6 months ago. Have you acted on that, on those encroachers? Speaker sir, आमकां कोणे एन्क्रोच केला, कितले केला ते खबर आहा. बिकॉज प्रिवियसली इट यूज टू बी अ मॅन्युअल सर्वे विच यूज टू टेक प्लेस. नाव इट इज अ डिजिटल सर्वे. देफोर आमकां कळला. वेर वी हॅव फॉर्म्ड अ कमिटी एंड दॅट कमिटी डिसाइड्स वेर 5% आहा ते कितें. इफ इट इज ओनली 5% ऑफ एन्क्रोचमेंट विच इज देयर फॉर सो मेनी इयर्स, they will move to regularize. It will come back to the board. If it is more than 5%, then we'll have to take a decision, which we have not taken as yet. So this entire thing is for decision. So now, Speaker sir, just explain more on that. What is your policy? 5% and more? No, I said only 5%. We intend to regularize that. Also, it is still to come to the board. Who are the encroachers? As I told you, it is in the final stage. Almost it is getting ready. August, and August you will put it out. And which is more than, Speaker sir, where encroachment is more than 5%, again it will come before same committee. Then they will again come to us. I will take everyone in confidence. I will inform you also if you want. There is nothing to hide here. It is done in a very transparent manner. Speaker sir, ही सर्वे करतकच आमकां कळ्ळें जे युनिट बंद आसा, थोड्यांचे शेडां बांदलेलीं आसा, थोड्यांचे बिझनस करून बंद जाल्ले आसा. ऑलमोस्ट 12 lakh square meters of land was blocked in the existing 23 industrial estate. We intend to use this. म्हणून we brought that new transfer policy where पहिले कितें जातालें, because of such a complicated procedure, nobody could give his shed to anybody, nobody could give his land. At the same time, it was like a dead investment lying for so many years since its allocation. Now we have introduced an exit policy wherein that person will be able to give it to the new entrepreneur who wants to set up business. All the dues that are due to the IDC will be paid by the new entrepreneur. It is a very transparent document. In fact, I have it here if you want it. I can place it on the table of the house. We have even printed a booklet also. There is, and when everything is going to be on the digital footprint, on the e-portal, you will get everything. You can question that time. So there is nothing to hide as far as that is concerned, Speaker sir. दूसरे Advisory Committee of Goa IDC
Section 14G of Goa Industrial Development Act provides for constitution of advisory committee to advise the corporation. However, this is not a mandatory provision. Such a committee is constituted only if there is need for it. We felt there is no need, so we have not done it. So we don't need that advisory committee for the time being. Then, as far as your employment is concerned, since inception of IPB, total project 229, operational 89, in progress, as I told you, 72. Total employment which was proposed was 29,810. You know, 72 of those projects are in progress. So employment as of today generated is 8,171. तुझे 2,500 हुईसन मेळ्ळे ते म्हाका खबर ना. इंतून 1 minute. Speaker sir, मंत्री law answer ha. 2,500 is your answer. Okay, I am giving you the latest figure. Answer, we will give you your answer. Speaker sir. Fine, 20 se ab 8,000 मोटा the latest this is figure. your answer that you have given. Because the employment generated of Goan people is 3,451. Non-Goan who are employed is 4,720. Huh? गोंयकार तुम्ही नाच म्हूण सांगताले मरे. गोंयकार नाच म्हूण सांगतालो. 25 तारीख जावपाची आहा. 25 तारखेक LAQ रिप्लाय अनस्टार्ट 101 म्हण आहा. तातूंत ताजो क्लियर फिगर असो आहा की 24,300 पोटेंशियल जॉब्स and 2,514 jobs, actual jobs created. Because sir, हे डिफरन्स आसा. हाजे खातीर आमी म्हणटात एम्प्लॉयमेंट जनरेशनान जायना. आयले तो आंकडो तितले लागीं पावतलो. हांव म्हणा 8,000 2,500 8,000 फरक हा मरे. I can answer that when the project is कंप्लीट करपा दियात. 1,000 जॉब एक लक्षात दवरात. तुम्ही उलयता असताना ताणी डिस्टर्ब करू ना. तुम्ही उलयता असताना ताणी डिस्टर्ब करून ताका कंप्लीट करपा दियात. मिनिस्टर कंप्लीट करपा दियात. बसून घेयात. तुम्ही मिनिस्टर you have just said 2,500 jobs bank reply dile and mantri muta 8,000 have been given. How is that you're differing from the replies? Because sir, these are the latest figure. You can catch me for today what I am telling you. Today's answer itself is saying 2,500. How today means in सकाळचो आंत 5,500 लोकांनी दिल तुम्ही जॉब. Figure I have got latest figure. Your same figure we are referring. बसून घेवचे. सर तुम्ही माझी ऍडवाइस करा. वचपाचें ना. ना ऍडवाइस करा. आमकां ना ऍडवाइस करा की फिगर सारखे दी म्हणून. हे माझे तुम्ही सांगा न्ही. तुम्ही काय सांगा ना. आमकांच बस म्हणटा. अशें कशें जातलें. तो फिगर तुम्ही उत्तर दियात. Because sir, as far as industry is concerned, one big worry is there, which is my worry, which is the worry of the honorable members of this August House. Kide local employment, which we would like to see more than 60%, it is not happening. But at the same time, I want to apprise this August House Speaker sir, with much fanfare, Tensos government ha Karnataka, 80% job for local Karnatikas mun aile, magi 60% zale. Magir, they kept the whole bill in advance. There was such a uproar from industry. It is just not possible. They say it is constitutionally not possible, which your own Congress government in Karnataka also realized. They kept the whole thing in abeyance. I am not talking of keeping the whole thing of employing Goans in abeyance, Speaker sir. I have directed the Investment Promotion Board and the IDC, when we give plots, when we give land, please examine legally, kashe, you can fix the whole thing in such a way that locals would become employable by the time the industry comes up, including the skill development that is necessary, which can be as part of their project report. We are examining that part very carefully. It has to be done in a proper shape and form. कितेंय सांगले आणि तुम्ही सांगले 80% कर्नाटका जावना मरे 0% जावना सांगता तुका मुद्दो. आय एम नॉट होल्डिंग यू रेस्पॉन्सिबल, बट इट इज नॉट पॉसिबल कॉन्स्टिट्युशनली. सो कितें आमी हिंगा फटाश्यो मारल्यो म्हणून जावपा ना स्पीकर सर. सो इंडस्ट्रीन आमचे गोंयचे भुरग्यांक कोण माता फटाश्यो कोण माता तू न्हू रे बाबा. फटाश मारपा बिस्तो उलयनाका हुंयच्या घुसपाय नाका.
ऐक बोस रे. अरे बोस रे बाबा बोस रे. कंप्लीट करते आमचे तेच भाशेन बाब एल्टनान सांगलें किटॉलाचे तो उलयलो किटॉल कितें तरी प्रोजेक्ट हाडा. फाल्यां घाय करून कितें कांयच्या काय थिंगा प्रोजेक्ट दिलो तोच हांगा येवन परत उबो रावन सांगतलो कितें हाडला काय म्हूण. We are trying to get one of the best projects there, which people also will be happy to accept the project, such a project. We are, to kide to tuka sang, I will take you in confidence, don't worry, not now. इतली अफवा घातली की आमी थिंगा हिंगा वयले कितें सानबन वयले म्हूण जायनासतो ना शीत फुडें मीठ. अरे स्टेटमेंट हा चेअरमॅनालो कॅन्सल केल मो स्टेटमेंट हा स्पीकर डिस्कशन जाला तेजेर सन्मान नाकमो बर डिसिजन गेला. स्पीकर एकूच सांगपाक ताका ताणें कर्नाटकाचें सांगलें हरियाणान बीजेपी सरकार आहा आनी बीजेपी सरकारान 70% बील मूव केल्लें. कित्याक केलें? कर्नाटकान जर काँग्रेस चुकता जाल्यार हरियाणान तुमी कित्याक चुकले? कित्याक काळीज म्हणटा तें लोकल मनशा खातीर आसपाक जाय. गोंयचे मंत्र्याक गोंयकारांचे काळीज बीट जावपाक जाय की गोंयचे भुरगे गोंयांत काम करूंक जाय तें आसपाक जाय. कॉन्स्टिट्यूशन मागीर तुमी कित्याक मूव केलें हरियाणा? त्यो खबऱ्यो काणयो सांगनाका आमकां, त्यो फटाच्यो जाता. स्पीकर सर ताका हांव एकूच सांगपाक सोदतां गोंयकाराची एनी गव्हर्मेंट ऑफ द डे कितें तेजी कर्तव्य कितें आसता टू इम्प्रूव द क्वॉलिटी ऑफ लायफ ऑफ इट्स सिटीजन्स. What have you to do that? Build the infrastructure, build industry for employment, do what is best in the interest of the people. आमी हे करीत आसा जे प्रोजेक्ट आनी पयशे सेंट्रल गव्हर्मेंटान आनी हे गव्हर्मेंटान गोंयकारां खातीर मोडला आनी काम करून दाखयला. खंयचे हेजे पयलीं सरकारान दाखयला. आतां तांकां एक ल्हान आहा ते कितें नासलेली वस्त खरें करून दाखोवपा जाणा ती दुसरी गजाल. मायकल लोबन इतले म्हणल्यार एजंट चलयता म्हूण सरकार. आतां मायकल ओग्गे आहा आनी आमी हांगा उलयता रुलिंग पार्टीच्या तुमकां मेळिल्ले आहा. विजय सरदेसाय घरचा आहेर म्हणटा ताका घरचा आहेर. सर कंप्लीट करा कंप्लीट करपाचें. आतां पंचायत आतां स्पीकर सर कंप्लीट करपाचें आतला मागीर लास्ट उलयात म्हणजे कितें विशय आसत जर जाय. स्पीकर सर आतां इंडस्ट्रीचे उलयतना दुसरे लास्ट एक पॉयंट उलयता. आमचे बाब मान्य युरिया आलेमा पोल्युशनाचे कुंकोळ्ळे सद्दां तो काडटा कुंकोळ्ळे पोल्युशन जाता ते आनी खऱ्यांनी थिंगा पोल्युशन जाता आमी पळयला. ती एक फिश मिल इंडस्ट्री आहा बाब विजयानूय तें काडलें तेकाच कित्याक इतले प्रेफरन्स मेळटा ते म्हाका एकदां कळना. म्हाका तेजेर एक्शन घेयलें जाय. आमी एक बोर्ड रेजोल्युशन दोगून घेयलें IDCन आनी हांवें म्हाजे MD सांगलें ते सी दॅट रायट टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट दॅट स्ट्रिक्टस्ट ऑफ एक्शन शूड बी टेकन एंड आय एम ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. सगळी घाण तो करता 4 लाख वॉटर्स तो हाडटा पोल्यूट करता इंडस्ट्रियल एस्टेटान सोडटा बाकीचे ते एक्सपोर्ट करता फिश तेंचेय नांव पिड्डे जाता. हे भाशेन हे केस आहा सगळे आहाय ते समाज बंद कर मातशे हे नोटीस दी बंद उडय नथिंग और हुई दाबोले बी और अंक नाकती अंक नाक. स्पीकर सर मातशे देव हाती नाका मातशे और दाबोली और दुसरे आहाय ते सगळे एक्शन घेत म्हणले मातशे और एक ताणें एक्शन घेत म्हणले. स्पीकर सर आतां तो सांगता ते बरोबर आहा कितें खरें तें खरें बाकीचेय पोल्युशन करता. आमी थिंगा एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लांट घालपाची आमची प्रयत्न चालू आहा. पयरूय आमचे बोर्ड मिटिंगा तेजेर डिस्कशन जालें. वी आर सीइंग वॉट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटीव. इट इज नॉट सच ए इजी सोल्युशन. इतले वर्सान तें चल्लां. इट इज अ लिगसी प्रॉब्लम वीच आय हॅव इनहेरिटेड बट वी आर ट्रायंग आवर बेस्ट. इवन वी डिस्कस इट इन द बोर्ड. द ऑनरेबल चेअरमॅन ऑल्सो इज हियर हू इज MLA. सो वी आर डुईंग आवर बेस्ट टू डू वॉट इज तुजी काळजी आहा तितली ती गोंयकारांची काळजी. सावथूय आमचेच ते सीट तूं जिखला म्हूण तुमचेच जावं ना ते आमचेय आहा आमचेय लोक आहा थिंगा. आमकांय 2 लाख वोट पडला विसरूं नाका. 2 लाख लोक आमचे बरोबर आहा म्हूण सगळे तुमचेच बरोबर ना आहा म्हूण चिंतनाका तूं. एकदां मातशें चुकलें म्हूण दुसरे फावटी चुकपा ना इतलें सांगता.